अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। 26 सितंबर 2024 का दिन, जुमेरात का दिन अभी पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं, जिनका हम एक एनालिसिस भी कर सकते हैं और मैं एक ब्रॉडर पिक्चर भी कि ये सारी सूरत हाल अल्टीमेटली जाएगी किस तरफ, आगे होगा क्या, वो भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन साथ ही जो एक बेकरी में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक वीडियो सामने आई, जहां एक बेकरी में एक नौजवान काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कहता है कि आप पे लानत हो, उसकी अहमियत क्या है और उसके अंदर किस तरह से पाकिस्तान के साबिक एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब और फिर डॉक्टर शहबाज गिल, द फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो दोनों भी आपको ट्विटर के ऊपर गुत्थम गुत्था इसमें नजर आते हैं। ये मामला क्या है? प्रिंसिपल फोकस तो इस वक्त ये है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि किस तरह से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें, एक आइनी कोर्ट बना लें और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर लें। अगर आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने किस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर जो पिटिशंस आई थी उसे चैलेंज करने के लिए उन्हें किस तरह से हैंडल किया है, उन पर लंबी तारीखें डाल दी हैं, 2 अक्टूबर की और 3 अक्टूबर की, तो आपको एहसास होता है कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की हद तक तो तकरीबन बहुत हद तक चौधरी निज़ामुद्दीन को और शरीफ जरदारी रजीम को कंट्रोल हासिल है। असल इशू जो इनको इस वक्त है वो पेशावर हाई कोर्ट का है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जो मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं है। और इसमें जो प्रिंसिपल उनकी थ्रस्ट है वो 30 सितंबर इसके मार्के का दिन है, इम्पोर्टेंट दिन है, जिस दिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बेंच खड़ा किया हुआ है जहां आर्टिकल 63A को रिवर्स करके उस आइन की जो तशरीह और इंटरप्रिटेशन है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने की थी मई 2022 में, उसको रिवर्स करके वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा सिलसिला जो है वो खुल जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि फ्राइडे और जुम्मे के दिन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह दस्तूर के ऊपर वकला और लोग इकट्ठे हों और प्रोटेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट को अपनी हमायत का एहसास दिलाने के लिए। इन तमाम मामला की अहमियत क्या है, इसकी मजीद डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे दो चीज़ों की रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलें। और इसके साथ ही मुझे आपसे अपोलोजाइज भी करना है। सैकड़ों अब तक मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत से मैसेज भेजे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उनको मुख्तलिफ दिनों में VPN इस्तेमाल किए बगैर वो इस चैनल को नहीं देख सकते। चैनल घूमता रहता है, फिरकी घूमती रहती है, या चैनल रुक जाता है, वीडियो चल नहीं पाती। मुझे इसका बहुत अफसोस है। आई एम सो सॉरी फॉर इट कि आपको इतना तरद्दुद करना पड़ता है इस चैनल को देखने के लिए। इसका एक दूसरा ब्राइट पहलू भी है कि इस वीडियो और चैनल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको रोकने के लिए इस आवाज़ को इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है, क्योंकि आप वाकिफ़ हैं कि जो 20 किस्म के यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें से सिर्फ चंद ही हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है इस किस्म के ट्रीटमेंट के लिए। इसके साथ ही मैं आपको 4 ग्राफ्स दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, 1 2 3 4 करके। ये ग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप ग्राफ देखें, ये ग्राफ है कॉन्करेंट व्यूज के, जो पहले 20 25 30 मिनट में, जब एक वीडियो, ये मेरी लास्ट वीडियो में से है, जब एक वीडियो मैं पोस्ट करता हूं तो पहले तकरीबन आधे घंटे के अंदर आप समझें कि उसमें 20 मैन्युअली स्पेसिफिक अटैक्स आते हैं जिसके नतीजे में शार्प डिप्स पैदा होती हैं। इन शार्प डिप्स का मतलब यह है, मकसद यह होता है कि आप कॉन्करेंट व्यूज को ग्रो होने से रोकें। जब ऐसी शार्प डिप्स नहीं हुआ करती थी किसी ज़माने में तो कॉन्करेंट व्यूज 5000 6000 7000 8000 10000 डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे एंड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ग्रो कर जाते थे। लेकिन अब कॉन्करेंट व्यूज को 2000 2500 के अंदर रोक दिया जाता है। कॉन्करेंट व्यूज को इसलिए डिस्टर्ब किया जाता है कि यूट्यूब का वर्ल्ड वाइड जो एल्गोरिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और यूट्यूब के एल्गोरिदम अपने आप को ये समझाता है कि इस वीडियो को इसके अमूमी तौर पे देखने वाले लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, उन्हें ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार याद करवाता हूं और मैंने आपको ये दिखाई भी इसीलिए ग्राफ्स है कि जब मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आप दर हकीकत चौधरी निज़ामुद्दीन की ये जो एक स्पेसिफिक अटैक है डिप्स का, इसे किसी हद तक डिफीट करने में आप मदद करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। अब चलते हैं पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत की तरफ। और इससे पहले कि हम देखें कि इमरान खान ने जो कॉल दी है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह दस्तूर पे फ्राइडे के लिए, उसकी अहमियत को हम तभी समझ सकते हैं जब पहले हम ये समझ लें कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम करना क्या चाह रहे हैं। शरीफ जरदारी आसिम रजीम अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ले आते हैं
اور ایک آئینی کورٹ جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح کی کسی شخصیت کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے ایک طرح سے ماتحت لے آتے ہیں، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی تمام تر جو حیثیت ہے پولیٹیکل وہ ختم ہو جائے گی، وہاں پر کسی قسم کی پولیٹیکل ریلیف دینے کی گنجائش جو ہے اور کیپیسٹی جو ہے وہ جاتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے شریف زرداری عاصم رجیم کے خلاف، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، باقی کورٹس بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ان کا پلان ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی کیجولٹی ہوگی، بلکہ عمران خان کی سیاست، پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر سیاست جو ہے وہ بہت عرصے تک کے لیے خطرے کا شکار ہو جائے گی، بہت غیر محفوظ ہو جائے گی۔ یہی وہ تناظر اور کانٹیکس ہے جس میں آپ دو چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے سنتے ہیں وہ یہ 100% کنفرم نہیں ہے، بیکاز یہ ذرائع ابلاغ میں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وکلا اور لوگ جو ہیں وہ شارع دستور پہ اکٹھے ہوں اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اپنی حمایت کا احساس دلائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ٹگ آف وار ہو رہی ہے جس میں 8 جج صاحبان انکلوڈنگ دی سینئر پیونی جج جناب منصور علی شاہ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے 25 اکتوبر کے بعد سے، ان کے ساتھ ہیں، اور 5 جج صاحبان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایڈ ہاک نئے ججز جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر لایا گیا ہے جن کا ذکر اور چرچا ابھی تک کم ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ سازش ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی جس کا راستہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت فیلڈ میں ہے اس کو اس کا راستہ جو ہے وہ روکنا ہے۔ عمران خان کی کال اپیرنٹلی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری جو موو ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بہت زور ہے، اب سے کوئی 15-16 گھنٹے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، عمران خان کی ہمشیرہ نے، تو اس میں بھی انہوں نے اس ہفتے کے جلسے کا جو 28 تاریخ کو راولپنڈی میں ہوگا اس کو انہوں نے بہت ایمفسائز کیا، اس پہ انہوں نے بہت زور دیا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ عدلیہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور عمران خان نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، انہوں نے وہ اس کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے اس جلسے کے لیے۔ اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پہ احتجاج کریں، آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتے کے روز 28 تاریخ کو لیاقت باغ جائیں گے۔ ہم لائر سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی لیڈرشپ دیں گے، آپ جوڈیشری کے تحفظ کے لیے، کیونکہ جوڈیشری کا تحفظ ہوگا تو ہمیں بھی انصاف ملے گا۔ دوسری طرف اب سے آج کہہ لیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آج کے دن میں کوئی 4-6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈروں کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کس طرح سے ایک حکمت عملی ہوگی، اور ہم نے راولپنڈی کے ہفتے کے 28 ستمبر کے اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں علی امین گنڈاپور کے چیلنج کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ذرائع ابلاغ میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یا آج کے دن میں جب عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر رپورٹر سے ملاقات کی تو انہوں نے اس خدشے کا بھی یا اس خوف کا، اس شک کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اپنی ایک انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یا ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کی لیڈرشپ ہے جس میں نام لیا جا رہا ہے جناب ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا، نام لیا جا رہا ہے جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب کا، نام لیا جا رہا ہے عمر ایوب صاحب کا، نام لیا جا رہا ہے اسد کیسر صاحب کا، اور نام لیا جا رہا ہے کسی حد تک رؤف حسن صاحب کا، کہ عمران خان کو ایسے لگتا ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد سے یہ سب لوگ ڈس فنکشنل ہوئے ہیں، ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، اور وکلا بھی، اور وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، اتنے ایکٹیو ہے ہی نہیں جتنا کہ انہیں اس سٹیج کے اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے عمران خان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس موقع پہ عوام متحرک نہ ہوئے، وکلا سڑکوں پہ نہ نکلے، تو پاکستان تحریک انصاف کو، اس جماعت کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جو ٹیم ان کی باہر ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ اس کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور یہ شکایت آپ کو ذرائع ابلاغ میں بھی بہت زیادہ ملے گی۔ یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، جنہوں نے لاہور سے واپس آتے ہوئے بھی ایک چھوٹی سی تقریر کی، ایک میسج بھیجا تھا بڑا سخت کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عدلیہ مضبوط ہوگی، آزاد ہوگی تو عمران خان کی رہائی ہو سکے گی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر بھی کی جس کو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ اب جو کچھ انہوں نے اس تقریر کے اندر دعوے کیے، بلند بانگ قسم کے، جو انہوں نے بہت بہادری کے دعوے کیے، کلیمز انہوں نے کیے، یا انہوں نے ایک عزم کا مظاہرہ کیا، اس کو اب افیکٹو ٹرانسلیٹ کرنا اور عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے۔ اور یہاں پر جو جلسہ ہوگا لیاقت باغ راولپنڈی میں، اس کی کامیابی کا معیار ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس جلسے کے اندر لوگ کتنے پہنچتے ہیں اور اس میں تقریریں کتنی دھواں دار کی جاتی ہیں۔
کامیابی کا معیار یہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیں اور خیبر پختونخوا کی طرف سے آنے والے جو راستے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر کتنی زیادہ پبلک موبلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے، عوام کتنے متحرک ہوتے ہیں، کتنا ایک بیانیہ جنریٹ ہوتا ہے، ٹریفک کتنی بند ہوتی ہے، شور کتنا ہوتا ہے، میڈیا کتنا کور کرتا ہے، اس پہ بحث کتنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے کیا پیسج اور پیغام نکلتا ہے جو شریف زرداری عاصم رجیم محسوس کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان کو احساس ہوتا ہے کہ عوام ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہے چیلنج اس وقت علی امین گنڈا پور کا، اور یہ اگر اس چیلنج میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جو 30 ستمبر کا جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے، اس پہ وہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور یہاں سے ایک موبلائزیشن کا آغاز ہوگا۔ آف کورس انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم اس قسم کی موبلائزیشن کا راستہ روکنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے۔ اب میں ایک تھوڑا سا انالیسس آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ شریف زرداری عاصم رجیم اس سٹیج کے اوپر جو کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پیکیج، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ وغیرہ کے حوالے سے، اس کا آخر کار جا کے انجام ہونا کیا ہے؟ اس کا انجام ان کے ارادوں سے بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ عمران خان کی جتنی بھی جدوجہد تھی اور جدوجہد ہے، وہ کوئی ماؤ زیتونگ چوئن لائی کی طرح کی گوریلا موومنٹ نہیں تھی، یا وہ ہو چی من جو ویتنام کے لیڈر تھے ان کی طرح کی گوریلا موومنٹ نہیں تھی جس میں انہوں نے کوئی ملیٹنٹ گینگ، فوج اور ملیشیا کھڑا کیا ہوا ہو اور اس کے ذریعے کسی اور فوج سے وہ لڑے ہوں۔ عمران خان کی تمام تر سیاسی جو جدوجہد ہے وہ ایک ریاست کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کے اندر ایک سیاسی جماعت کھڑا کرنا، ایک موومنٹ کھڑا کرنا، اس موومنٹ کے ذریعے ملک کے لوگوں کو انسپائر کرنا، ان کو ایک بہتر مستقبل کا ویژن دینا، اور پھر جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے بہت سے ایسے کام بھی کیے۔ فار انسٹنس عمران خان نے اپنی 4.25 برس کی حکومت کے اندر یہ پرنسپلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاس ایکسپورٹس نہیں ہے، کوالٹی پروڈکشن نہیں ہے، اور عمران خان نے بہت سا وقت لگایا کہ پاکستان کی جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے، اس کے پاس بہتر ورک فورس ہو، مینیجریل سکلز ہوں، انڈسٹریلسٹ کے پاس لیکویڈیٹی اور پیسہ ہو، ان کے پاس بہتر مشینیں ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب عمران خان آئے 2018 کے آخر میں ان کی حکومت آئی تو پاکستان کا ایکسپورٹس بالکل مرا ہوا تھا، 19-20 بلین ڈالر کے قریب تھا، اور کیسے اس کو بڑھا کے 30-32-33 بلین ڈالر کے اوپر وہ پروگریسولی لے گئے، اور اس کی تعریف جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ دیکھا کہ غریب جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، انہوں نے اس کے لیے صحت پروگرام، ہیلتھ کارڈ، اس قسم کی چیزیں انٹروڈیوس کی۔ پھر ان کو احساس تھا کہ ایک کم از کم پبلک میں پرسیپشن ہونی چاہیے کہ غریب کو بھوکا نہیں سونا تو کوئی بھوکا نہ سوئے، اس قسم کے پروگرام انہوں نے کیے۔ پھر جب انہوں نے پینڈیمک میں دیکھا تو کیونکہ بہت خطرہ تھا پاکستان میں، تو پینڈیمک کے درمیان میں جہاں پینڈیمک کی ایکسلنٹ مینجمنٹ کی، وہاں سپلائی چین جو تھی پاکستان کی اکانومی کی، اس کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ میں اس طرح کی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان کی تمام تر اسٹرگل یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نے ایک ویژن دینا ہے، ان کو ایک خواب دکھانا ہے بہتر مستقبل کا، ان کو انسپائر کرنا ہے، ان کو ایکشن کے لیے کو ایکس کرنا ہے، ایک ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے۔ عمران خان کی اسٹرگل کبھی کسی فوج کے خلاف جنگ کرنے کی نہیں تھی کہ میں فوج اور لشکر ریز کروں گا اور میں اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کر لوں گا، یا GHQ کے اوپر میں قبضہ کر لوں گا، جس قسم کی باتوں کے الزام جو ہے یہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن شریف زرداری اور عاصم رجیم نے مئی 9 کا ڈرامہ اور ناٹک کھڑا کر کے پاکستان کی سیاسی جو اسٹرگل تھی عمران خان کی، یا پاکستان کی سیاسی اسٹرگل جو تھی، اس کو انہوں نے ایک جنگ کے اندر بدل دیا ہے۔ جو پاکستان میں چیز ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ جو ریاست کا آئینی قانونی ڈھانچہ ہے جس کے اندر ایک سیاسی جماعت اسٹرگل کرتی ہے، ایک اپوزیشن یا جماعتیں اسٹرگل کرتی ہیں، وہ ڈھانچہ تقریباً گر چکا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نا مندہم ہو چکا ہے، چونکہ جو آئینی اور قانونی ڈھانچہ ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ کی یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی طرح پتھر کی کوئی عمارت تو ہوتی نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یہ عمارت گر گئی ہے کھڑی ہے۔ یہ ڈھانچہ گرتا چلا جا رہا ہے، آلموسٹ گر چکا ہوا ہے۔ یہ مسلسل بات کر رہے ہیں ریاست کے ادارے فلاں فلاں، ریاست کا تو ڈھانچہ ہی گر چکا ہے۔ اب ریاست کی ایک ہی کور طاقت بچتی ہے جو جس کسی فارم میں بھی ہے، وہ ہے پاکستان کی ملٹری۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ آرٹیکل 63 میں رد و بدل کر کے اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل پیکیج لا کے پھر ہم ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں گے، پھر سپریم کورٹ کو اس کے ماتحت کر دیں گے، بابر ستار اور باقی جتنے بھی باقی قسم کے جج صاحبان ہیں ان کو پھینکیں گے کوئٹہ میں اور پشاور میں، اور اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد وی ول لیو ہنکی ڈوری، دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، ایک سنڈریلا کی کہانی ہے۔ میں آپ کو یہ انالیسس میں کہہ رہا ہوں کہ پوری پکچر دکھا کے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ نئے قسم کے ان ایکسپیکٹڈ ان انٹینڈڈ قسم کے چیلنجز ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور فائنل بریک لگے گی جب پاکستان کی فوج کو
पूरा फॉर्मल तरीके से फुल बैटल गियर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। जो कुछ ये कर रहे हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान में अल्टीमेटली मार्शल लॉ ही नहीं लगना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मार्शल लॉ वैसे भी इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन जब फॉर्मल मार्शल लॉ लगेगा तो वो जनरल आसिम मुनीर उनकी कोर टीम नहीं लगा रही होगी, वो कोई और जनरल साहिबान होंगे जो मार्शल लॉ लगा रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर शरीफ जरदारी रजीम का हिस्सा बन चुके हैं। मार्शल लॉ जब भी कहीं दुनिया में लगता है वो गैर मतनाज़े, नॉन कंट्रोवर्शियल, अननोन फेसेस मार्शल लॉ लगाते हैं। वो आके एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो नए वादे करते हैं, लोगों को नए सबज बाग दिखाते हैं। हम बहुत तेज़ी से अब पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, मैं तो चाहूँगा कि कोई सोल्यूशन इनका निकल आए, लेकिन मुझे कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलते हुए इस वक्त नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जो चैलेंजेस हैं वो मार्शल लॉ लगाने से भी ख़त्म नहीं होते। पूछें क्यों? उसकी वजह यह है कि 1955 और 1958 की जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं उसके बाद से जो बुनियादी बयानिया और नैरेटिव है GHQ का, फ़ौज का, वो ये है कि फ़ौज एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली एक ऐसी ताकत है जो ना सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत कर रही है बल्कि कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर एक बेहतर इकनॉमिक, स्ट्रक्चरल, स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट करने के लिए भी फ़ौज का कंट्रोल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है BJP की, उसने कश्मीर को अपने हिसाब से सेटल कर लिया है और वो कम अज़ कम पाकिस्तान से लड़ने में कोई बहुत ज़्यादा फ़िलहाल इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। पाकिस्तान की फ़ौज को हालात देखकर और दुनिया की ताकतों ने यह बावर करवा दिया है कि आपने हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी नहीं करनी। अब फ़ौज का जो इतना बड़ा बजट है और इतनी बड़ी जो ह्यूमन रिसोर्स है, 5-6 लाख लोगों की एक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, उसका बजट है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी एजुकेशन है, उसके और सब खर्चे हैं और सारी जो ये एम्पायर चला रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए फ़ौज को मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। वो कॉन्फ्लिक्ट चूँकि हिंदुस्तान के साथ अब नहीं हो सकता, कश्मीर में नहीं हो सकता। अच्छा, कश्मीर में एक और भी बड़ी तब्दीली आ गई है गुज़श्ता 2-2.5 बरस में। वो ये हुआ कि पाकिस्तान में जिस नेचर का रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मार धाड़ हुई, जिस तरह से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, आवाज़ दबाई गई मीडिया की, उसके नतीजे में जो कश्मीरी इंटेलिजेंसिया है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, वो उनका जो एतबार था पाकिस्तान के इदारों के ऊपर से और पाकिस्तान की रियासत से उठ गया है। अब वहाँ पे अगर किसी को पाकिस्तान का वजीफ़ा ही मिल रहा है एक्टिव, तो वही कोई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा मारने अफोर्ड करता है। अदरवाइज़ इस नारे की तमाम जज्बाती अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई। अगर इसी यूट्यूब के ऊपर आप देखें कि कश्मीरी मुसलमान मकबूजा जम्मू और कश्मीर से जो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट्स की नेचर बिल्कुल बदल चुकी है। उसमें आपको ये कमेंट भी मिलता है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, हम तो किसी और ही मुसीबत का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको नरेंद्र मोदी को बहुत अजीज़ हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से उनका दिल जो है वो भर गया। तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकलता है? नेट इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को नए नए कॉन्फ्लिक्ट चाहिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने बजट को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की 5-6 लाख की डिप्लॉयमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ, और हो सकता है इनको कोशिश करें कि हम ईरान के साथ भी हमारी टेंशन की सूरत हाल पैदा हो जाए, बिकॉज एक बड़ी डेस्परेशन है कि हमने अपने वजूद को और अपने इतने बड़े साइज़ को जस्टिफाई करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बयानिया टूट चुका है। ये सारी सूरत हाल जो ये चाह रहे हैं कि हम कर सकें, ये अनसस्टेनेबल है, बिकॉज पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जो क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस हैं, जो बिजनेस एलीट है, जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो बोल नहीं सकते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन सबको समझ एक आ गई है कि फ़ौज का पूरा बयानिया जो है वो जाली है। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी की ताकत है भी नहीं है। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस्म की टीम है जो अपने मफादात के अंदर उन्होंने ये सारी की सारी कहानी जो है वो चलाई हुई है। तो ये सारा जब बयानिया किसी चीज़ का टूट जाता है, फिर उसकी ताकत को बहुत देर तक सस्टेन करना तक नामुमकिन हो जाता है। अब इस वक्त ठीक है, ये मेरी बात बहुत फ्यूचरिस्टिक लगेगी, नाकाबिल यकीन लग रही होगी, लेकिन सूरत हाल जा इसी डायरेक्शन में रही है। तो ये भी अब अफवाज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं आखिर में उस वीडियो का जिक्र कर दूं काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से, जो है तो शायद कई हफ्ते पुरानी, लेकिन वो अभी गुज़श्ता 24-36 घंटों में सरफेस हुई है और होते ही वायरल हो गई है, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब अपनी साहिबजादी के साथ इस्लामाबाद की किसी बेकरी में डोनट्स लेने के लिए, पेस्ट्रियाँ लेने के लिए जाते हैं और वहाँ बेकरी वाला नौजवान उनसे पहले कंफर्म करता है कि आप ही फायज़ ईसा हैं, और जब वो कंफर्म कर देते हैं बेचारे ज़रा डरे डरे अल्फाज में, तो फिर वो कहता है कि आप पे लानत है, आप पे लानत है। ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? क्यों? भाई पढ़ते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते?
लानत हो आप पे, हाँ लानत हो आप पे, लानत है आपको लानत हो आप पे, मैंने कहा। आपने अब उसने जो चीज़ की है वो ज़ाहिर है इस कल्चर के अंदर बज़ाहिरन एक इम्पोर्टेंट अहम शख्सियत के साथ उसे बदतमीज़ी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि बदतमीज़ी है कि नहीं, ये क्या है चीज़। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो और ये कमेंट कि आप पे लानत है, आप पे लानत है, ये वायरल हुए हैं, उसको देख के ऐसा जिस तरह से मीम्स बन गई हैं, कार्टून्स बन गए हैं, वीडियोज़ बन गई हैं, बैठकें हो गई हैं, इसके ऊपर वीलॉग्स हो गए हैं, उसे देख के तो बड़ी आसानी से ये समझा जा सकता है कि इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आप पे लानत है, आप पे लानत है, लगता है पूरी पाकिस्तानी कौम की धड़कन है, उनकी एक आवाज़ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल का खिलवाड़ किया है, जो कोई जुर्म किए हैं इस शख्स ने इतने थोड़ी मुद्दत में पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि इनके दोबारा इनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसे सम अप कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एंटायर जो 77 बरस की जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें कभी कोई जज के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि उसने किसी कौम के मुस्तकबिल का इस तरह से खिलवाड़ किया हो, उसे इस तरह से तबाह करने की कोशिश की हो। तो लोगों के ये सेंटिमेंट्स उस हवाले से। अब इस डिबेट के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की साइड के ऊपर पता नहीं किस तरह से फवाद चौधरी साहब भी कुछ घंटों पहले इमर्ज कर गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रहा, हमारे बहुत दोस्त हैं, पाकिस्तान के 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जिस नौजवान ने वो एक एक्सट्रीमिस्ट है और इस एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट होना चाहिए जिसने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ इस किस्म की बदतमीज़ी की है। उसके बाद फवाद चौधरी की बहुत लोगों ने खबर ली, फवाद चौधरी साहब की खासी शामत आ गई, और वो वैसे तो उसमें 100 से ज़्यादा उस पर ट्वीट्स हुए हैं और सारे ही बड़े जानदार किस्म के, लेकिन जो 4-5 की किस्म के ट्वीट हैं जो फवाद चौधरी साहब के लोगों ने जवाब में लिखे हैं, जिसमें अमेरिका में बैठे हुए फिजिशियंस भी हैं, अमेरिका में बैठे हुए और भी बहुत से लोग हैं, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने उसमें कमेंट लिखे हैं, जिसमें लोगों ने कहा है कि आप किस मंतक और लॉजिक से फवाद चौधरी आप इस नौजवान को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसकी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करें तो ये तो बुनियादी तौर पर सिर्फ कंडेम ही कर रहा है, स्लैंडर कर रहा है। वो तो यही कह रहा है ना अंग्रेज़ी में कि कर्स कर रहा है, या आप इसको कह सकते हैं कि वो एक शेम ऑन यू कह रहा है। इसकी क्या सज़ा हो सकती है? इस पे ये कहना कि किसी को अरेस्ट करें, कि तो बज़ाते खुद एक एक्सट्रीमिज़म है। तो एक्सट्रीमिज़म जो है वो उस नौजवान ने नहीं की, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन जो है वो फवाद चौधरी की है, जो कहते हैं कि इसको अरेस्ट होना चाहिए। इस डिबेट के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल, द फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इमरान खान, भी कूद पड़े। उन्होंने भी बड़े आड़े हाथों लिया फवाद चौधरी साहब को। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की नई पोजीशन ये है कि ये नौजवान जिसने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कहा है कि आप पे लानत है, आप पे लानत है, ये तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई एक्टिविस्ट था, ये एक एक्सट्रीमिस्ट है, और ये मुबारक सानी केस जिन दिनों में चल रहा था और तमाम मजहबी एक्टिविस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। ये उन दिनों की बात है, वरना तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर ये कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसको खा पी जाते, ख़त्म कर देते। पता नहीं अभी बात सही है ये नहीं है, लेकिन इस मौके पे मुझे सिर्फ एक चीज़ कह के बात ख़त्म कर देनी है कि औरिया मकबूल जान साहब कहाँ हैं? औरिया मकबूल जान साहब की गिरफ्तारी को 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। कोई 1% भी वजह नहीं बनती कि औरिया मकबूल जान की तरह का शख्स, जो कॉलम नवीस भी है, जो इस मुल्क का एक थॉट लीडर है, इंटेलेक्चुअल है, जिसकी अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जो इस मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट रहा है, और ग़ालिबन 30-40-50 बरस से वो लिख रहा है अखबारात के अंदर, और वो अपने प्रोग्राम करता है, सब कुछ करता है, जानी पहचानी शख्सियत है। वो भी मुबारक सानी केस ही के दरमियान में उठे थे, उनको उठा लिया गया था। और एक आम तासुर ये है कि चूँकि वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने, मेरा ख़्याल है, कोई पिटीशन दाखिल की थी या कोई उन्होंने रेफरेंस डाला था, तो उन्हें उसकी भी सज़ा जो है वो मिल रही है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक तरफ तो इतने कमज़ोर नज़र आते हैं कि बेकरी के नौजवान के बारे में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट होना चाहिए, जो कि बनता ही नहीं किसी तरह से। दूसरी तरफ औरिया मकबूल जान अभी भी जेल में है, वो गुम हैं, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ मैं बात ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।